Selamat pagi. Selalu pagi setiap waktu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih berdiri boleh mengambil tempat duduknya masing-masing. Sebentar acara training kita akan dimulai. Saya minta juga dengan hormat untuk handphone, BlackBerry dan alat semacamnya itu untuk di silent atau dimatikan supaya kita bisa maksimal mendengarkan training kita hari ini. Nah, siang hari ini kita akan di-training oleh seorang leader yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Amerika, belasan tahun, puluhan tahun berpengalaman di bidang network marketing, dan sudah mempunyai organisasi global internasional di seluruh dunia, lebih dari 60 negara, dan beliau adalah top income earner di seluruh dunia untuk jenis global. Saya minta dengan hormat untuk hadirin sekalian boleh bangkit berdiri dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Saya undang dengan hormat untuk hadirin boleh Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. And we would like to welcome Mrs. Kim Hui, Diamond Director from America. Give her a big applause. Silakan duduk. Selamat pagi. Good morning. Is it morning now? Afternoon. Always morning. Oh, good. Well, money, there's no time. You can make money 24 hours a day. Ya, uang tidak mengenal waktu karena kita mempunyai uang 24 jam sehari. It's a pleasure for me to be here, and I'm going to share some information with you. Saya sangat senang berada di sini dan saya akan sharing berbagai macam informasi di sini. And when it's applied, it could literally change your life. Kalau ini benar-benar diterapkan, ini akan mengubah kehidupan Anda. And as I was getting ready for the training, I was kind of thinking in the room. I was counting how much money I was blessed to make the last couple of years. Ya, ketika saya ingin mempersiapkan training ini, saya ada di ruangan itu dan saya sedang berpikir berapa banyak uang yang sudah saya hasilkan berapa tahun terakhir ini. Actually, the last 5 years, I was blessed to make over $6 million. Ya, beberapa tahun terakhir ini saya sungguh diberkati dengan sekitar 6 juta US dollar. And I'm just a stay-home mom. Padahal saya hanya ibu rumah tangga. You know, most of us, I'm a very average person, but I have a very unaverage dream. Saya sebenarnya orang yang biasa-biasa saja, tapi saya mempunyai semangat yang luar biasa. Ever since growing up as a child, I came from a very good family, but not rich. Saya dari keluarga yang baik, tapi tidak kaya. I saw how my mom and dad struggle. Saya melihat orang tua saya berjuang. And I told myself I will never be poor. Dan saya berkata kepada diri saya bahwa saya tidak mau miskin. So when we went to America, I saw how my mom and dad struggle trying to make an ends meet, make a living. Dan ketika kami pergi ke Amerika, saya melihat bapak ibu saya berjuang bagaimana untuk mendapatkan penghasilan di kehidupan. So I told my mom and dad, someday I'm gonna be a millionaire. Dan saya berkata kepada orang tua saya, suatu hari saya akan menjadi milioner. Ini dalam US dollar ya. And not rupiah. And many times my mom and dad and all my siblings, they think I'm a dreamer. Dan banyak kali orang tua saya bahkan saudara-saudara saya berkata bahwa saya ini hanya seorang pemimpi. But somehow, somewhere deep in my heart, I believe I'm going to be a millionaire. Tapi entah bagaimana caranya, dalam hati saya percaya bahwa suatu saat saya akan jadi milioner. But so, with that dream in mind, I didn't know how I was going to be a millionaire, but I knew I'm going to be a millionaire. Ya, saya bermimpi, saya tidak tahu sebenarnya bagaimana caranya, tapi saya hanya bermimpi bagaimana saya ingin jadi milioner. And many times in life, as we go through the ups and downs in life and in business, ya, banyak kali dalam kehidupan naik turun di dalam bisnis. It's important that you have that belief in your heart, that in that dream, keep that dream alive. Dan sangatlah penting bagi Anda untuk mimpi itu ada dan terus hidup di dalam hati Anda. Percaya, yakin bahwa mimpi itu akan kejadian. No matter what challenge I face, I told myself, I am gonna be a millionaire. Tidak peduli tantangannya seberat apa, saya berkata kepada diri saya akan menjadi milioner. So some of my friends looked at me and laughed at me. Look at Kim, she's a dreamer. Dan beberapa teman saya berkata kepada saya, lihat Kim, dia seorang pemimpi.
You know, they think I'm a dreamer because they don't know what I know and they don't see what I see and they can't feel what I feel. Mereka mengatakan bahwa saya seorang pemimpi karena mereka tidak tahu apa yang saya rasakan, tidak tahu apa yang saya lihat, dan tidak tahu apa yang saya inginkan. So if you know what you want and you hold tight onto it, no one can change your course except you. Ya, ketika Anda tahu apa yang ingin Anda inginkan, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah tujuan Anda. Now, how is that related to what we do in our business? Siapa yang sudah tahu bisnis ini? It has everything to do with how we succeed in this business. Itu sebenarnya berhubungan dengan apapun untuk sukses di dalam bisnis ini. Jeunesse is just a vehicle. Jeunesse hanyalah kendaraan. The cutting edge technology, the opportunity is a vehicle to get you from where you are today to where you want to go. Jeunesse adalah teknologi terbaru yang akan membawa Anda dari Anda saat ini sampai Anda yang akan datang yang Anda inginkan. What's most important is that the driver that's driving that vehicle. Ya, yang paling penting adalah supirnya yang mengendarai kendaraan itu. So we are all drivers driving towards our destiny. Dan kita semua adalah supir untuk bagaimana caranya sampai ke dalam tujuan kita. So as a driver driving towards our dreams, the very important thing that we have to have the right thinking in the right place. Dan sebagai supir bagaimana untuk mencapai tujuan yang kita impikan adalah pikiran yang benar, pikiran yang baik untuk sampai ke dalam tujuan itu. So that belief, that dream of yours, we got to keep that alive because it has everything to do with whether we pursue, succeed, the vehicle that we're driving in or not. Jadi apa yang kita impikan, Anda harus percaya bahwa itu akan membawa Anda kepada apa yang Anda inginkan. So today I was asked to talk about the power of duplication. Dan hari ini saya diminta untuk berbicara power atau kuasa dari duplikasi. Because the most important aspect of this business is duplication. Karena aspek yang paling penting dalam bisnis ini adalah duplikasi. This is not about you, a super salesperson selling the product. Ini bukan mengenai Anda, seorang sales yang sangat luar biasa menjual produk. This, if you bring it to the simplest things, how you successfully duplicated yourself in other people. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa menduplikasikan diri Anda kepada orang-orang Anda. The last 18 months with Jeunesse, I've sponsored a total of about 50 people. 18 bulan terakhir di Jeunesse, saya mensponsori 50 orang. But from those 50 people, now we're in 69 countries with close to 50,000 distributors across the world. Dengan hanya 50 orang itu sudah sampai kepada 69 negara dan sudah ada sekitar 50.000 distributor. I cannot sponsor 50,000 people. Saya tidak bisa sendiri mensponsori 50.000 orang. But I sponsored 50, and from those 50, it expanded and expanded and expanded across the world. Saya hanya mensponsori 50 orang dan itu berkembang dan berkembang ke seluruh dunia. That is the most important part of network marketing is duplication. Itu bagian yang sangat penting di dalam network marketing, yaitu duplikasi. So would you all like to know the secret of duplication? Jadi Anda ingin tahu nggak rahasianya dari duplikasi? All right, okay. Oh, you're a good crowd today. All right, now. Anda pendengar yang luar biasa. Okay. Luar biasa. I learned that. Okay. Now, in this business, if you could successfully duplicate yourself, you got a winner. Di dalam bisnis ini, ketika Anda berhasil menduplikasikan diri Anda kepada orang-orang Anda adalah seorang pemenang. If you look at the way our compensation plan pays out, everything is based on this very basic foundation right here. Kalau Anda mengerti rencana kompensasi dari kami, ini adalah hal dasarnya yang nanti akan saya jelaskan. Because if you are able to teach other people how to sponsor other people, let's say you went out there and sponsored 2 people in the business. Ya, karena kuncinya apabila Anda misalnya mensponsori 2 orang ini, the key thing is about how you teach A to do the same thing you did. Kuncinya adalah bagaimana Anda mengajari, menduplikasikan A untuk melakukan atau mensponsori 2 orang lagi. Because this pattern is exactly the same as this pattern. Karena pola Anda sama dengan pola A. So the key thing is how do we duplicate, teach all these people
to duplicate and spread it across the world. Kuncinya adalah bagaimana Anda menduplikasikan diri Anda, orang yang ada di bawah Anda melakukan hal yang sama dan itu sampai ke seluruh dunia. It boils down to this, you. Tapi ini dimulai dari diri Anda. We have to do our A, B, C's. Kita harus melakukan apa yang saya katakan sebagai A, B, dan C. A, the most important thing in this business is your attitude. Yang terpenting di dalam bisnis kita A-nya itu adalah attitude atau sikap. Because what you think determines how you feel, and what you feel will determine what action you take in your business. Karena penting sekali apa yang Anda pikirkan menentukan perasaan Anda, dan itu juga nantinya menentukan apa yang Anda akan lakukan. The last 19 years for me to be in this industry, what it has taught me is taught me the essence of life. Apa yang saya dapatkan selama 19 tahun di bisnis network marketing yaitu inti dari kehidupan ini sebenarnya. Everything I share with you, you can apply that in what you do in your daily lives. Apa yang saya sharekan kepada Anda, lakukanlah di kehidupan sehari-hari Anda. Jeunesse is just a vehicle. Jenis hanyalah kendaraan. If you master the basic stuff, you can succeed in life. Kalau Anda ahli di dalam hal-hal dasar ini, Anda akan sukses di dalam kehidupan. As you go out there and pursue your dream and talk to other people and try to recruit other people into the opportunity. Kalau Anda melakukan hal ini, Anda pergi keluar berbicara mengenai kesempatan ini, berbicara mengenai produknya, Anda akan luar biasa sukses. Do you think you will have people say no to you? Apakah Anda pikir ada orang yang berkata tidak kepada Anda? Would you? Would people laugh at you? Apakah Anda orang ketawa kepada Anda? Sometimes, yeah. So Ya, kadang-kadang kan? can we control about what people say, or can we control how other people feel? Apakah kita bisa mengkontrol apa yang orang lain katakan atau apa yang orang lain rasakan? We can't, right? Kita tidak bisa, benar? But can you control how you feel about what they say about it? Tapi bisakah Anda mengkontrol apa perasaan Anda tentang apa yang mereka katakan? That's your attitude. Itu adalah sikap. The last 19 years, I remember I was a struggling entrepreneur. Selama 19 tahun terakhir, saya ingat bahwa saya adalah pengusaha yang sedang berjuang. People think Kim has a college degree. Why did she get into network marketing? Bahwa Kim mempunyai gelar universitas, tapi kenapa kok dia mau main network marketing? Many people laughed at me. Banyak orang mengetawakan saya. Say that I was a dreamer. Katakan pada saya bahwa saya seorang pemimpi. Say that I was crazy. Katakan bahwa saya seorang gila. But I knew deep in my heart I'm going to be somebody. Tapi saya tahu di dalam kedalaman hati saya bahwa saya akan menjadi seorang. So while they're laughing at me, you know what I do? Ketika mereka ketawa kepada saya, Anda tahu apa yang saya lakukan? I look at them, I smile, and I laugh back. Saya lihat kembali mereka dan saya ketawa, balikin ketawa. They say, what's so funny? Mereka katakan, kenapa, apa yang lucu? And I said, what is so funny for you to laugh at me for wanting, having a dream and a desire to pursue my dreams? Ya, saya katakan kembali, apa yang Anda ketawakan kalau saya ingin benar-benar mengejar impian saya? I said, you laugh at me because you don't hear what I hear, and you don't know what I know, and you don't know what I feel. Anda ketawa kepada saya karena Anda tidak tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan. So what I did is I went out there and pursue my dreams. Jadi yang saya lakukan adalah saya keluar dan mengejar impian saya. Because how I feel, what they say does not affect what positive attitude. Jadi apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda inginkan, ingatlah bahwa Anda harus mempunyai sikap yang positif. When things coming your way that's not towards what you like, you can't control that, but you could control how you feel. Kalau keadaan itu tidak menjadi seperti yang kita inginkan, Anda tidak bisa mengkontrolnya, tapi Anda bisa kontrol apa yang Anda rasakan. Because with the right attitude, karena dengan sikap yang benar, it would develop the right feelings. Itu akan membangun perasaan yang benar. How many of you have ever, when somebody says something to you that you're really down? Pernahkah Anda merasakan bahwa ada ketika seorang mengatakan sesuatu dan Anda merasa sangat down? And when you feel down, you don't want to pursue anything. Dan ketika Anda rasanya down, Anda sepertinya tidak ingin mengejar apapun. When that happens, you really gotta talk to yourself up here. Ketika itu terjadi,
Anda harus berkata kepada diri Anda, if you start changing on the way you think, ketika Anda mulai berubah cara berpikir Anda, start looking at the things, start dreaming again, start looking at the things that makes you happy. ya lihatlah kembali impian Anda dan buat diri Anda bahagia. Then you get into a mood, a feeling of wanting to pursue something. Sehingga Anda mempunyai mood atau perasaan untuk mengejar kembali. Then you want to take the action. Dan kemudian Anda akan bertindak. So after attitude, the B stands for belief. Dan setelah sikap, attitude, yang B-nya adalah belief atau keyakinan. You have to believe in yourself. Anda harus percaya kepada diri Anda sendiri. Believe in the opportunity. Percaya kepada kesempatan yang ada. Believe in the product. Juga percaya dengan produknya. Because as you go out there talking to other people, karena ketika Anda keluar dan berbicara pada orang, it's not who make the most money wins. Bukanlah yang mendapatkan uang paling banyak yang menang. It's the one with the most belief will win the talk. Tapi orang yang mempunyai keyakinan yang lebih besar yang akan memenangkan perbicaraan. People love to hear me talk about the opportunity, love to hear me talk about the product. Orang-orang suka mendengar saya tentang kesempatan ataupun tentang produknya. Because they could feel without a shadow of doubt that my belief towards what I'm doing. Karena mereka bisa merasakan, melihat apa yang saya inginkan mengejar impian saya. So for you to succeed in this business, you got to have that belief. Untuk supaya Anda sukses di bisnis ini, Anda harus punya keyakinan itu. Sometimes people say, you know what, I am not making the money that you are making, and therefore I don't have the belief yet. Kadang-kadang kita berkata, ya saya tidak mendapatkan uang sebesar engkau, sehingga saya tidak punya keyakinan itu, belum punya. I said, until you have that belief, then you will make the money. Saya bilang, sampai Anda mempunyai keyakinan itu, baru Anda justru dapat uang. So that is very important as you pursue the business. You got to build in that belief. Believe in your dreams. Itu sangatlah penting. Oleh sebab itu, percayalah dengan keyakinan Anda mengejar impian Anda. I know sometimes it may not be easy. In Indonesia, a lot of people are very rich. Ya, saya tahu itu sangatlah tidak mudah. Banyak orang di Indonesia yang kaya. But I remember in America 19 years ago when I got downsized, when I was laid off. Ya, saya ingat 19 tahun lalu ketika saya bisnisnya jatuh gitu. After a few months of no job, setelah beberapa tahun setelah beberapa bulan tidak ada pekerjaan, I was about to lose my house and my car. Saya hampir saja kehilangan rumah dan mobil saya. And still, I would tell people, I'm gonna be a millionaire. Tapi tetap saya mengatakan kepada orang lain bahwa saya akan menjadi miliuner. How? I don't know. Bagaimana caranya? Saya juga tahu. But I just knew I'm gonna be one. Tapi saya tahu saja bahwa saya akan menjadi orang yang saya inginkan. So I had that, as I go out and talk to people, I have that belief. Jadi ketika saya pergi keluar dan berbicara dengan orang, saya punya keyakinan itu. Always have that positive attitude, that energy, that belief. It will help you achieve great height in what you do, whatever you do. Selalu lakukan hal itu. Anda punya sikap positif dan keyakinan, Anda akan mencapai ketinggian yang Anda inginkan. The C stands for character. C-nya itu adalah untuk karakter. Because what this business had done for me is really sometimes when business good, it makes you money. Ya, karena ketika saya rasakan dalam bisnis ini, when business good, ketika bisnisnya baik, berjalan lancar, dapat uang. When times are challenging, tapi ketika ada waktu-waktu tantangan, you know what it builds? Anda tahu apa yang sedang dibangun? It builds character. Yang sedang dibangun adalah karakter. So you gotta have character to succeed. Sehingga Anda harus mempunyai karakter untuk sukses. Sometimes in life, when we're down in the valley, terkadang ketika kita di dalam kehidupan itu sedang di dalam lembah, sedang ada di bawah, most people will compromise their characters. Kadang-kadang banyak orang akan kompromi dengan karakter. For me, in those valleys of life, bagi saya di lembah-lembah bawah kehidupan, that's when the true character comes out. Itulah sebenarnya karakter yang nyata dalam diri kita keluar. Sometimes it's those valleys in life that will teaches us
to look within ourselves to find that strength to pursue our dreams. Terkadang justru di dalam lembah-lembah kehidupan itu kita menemukan kekuatan untuk mengejar impian kita. And this another C also stands for is commitment. Ya, C yang kedua adalah komitmen. Commitment, when you set your mind into doing something, Ketika Anda men-set pikiran Anda untuk melakukan sesuatu, you have to be committed to it. Anda harus benar-benar mempunyai komitmen untuk melakukan itu. No matter what ups and downs, say, you know what, this is what I want to pursue, and I'm going to succeed in this, and I'm going to commit to it no matter what. Tidak peduli tantangan apa yang ada, naik turun, saya tetap berkomitmen untuk melakukan itu, untuk sukses, dan saya akan melakukannya. The first 10 years of my career in the US building network marketing, 10 tahun pertama ketika saya membangun network marketing di Amerika, and I was only building in the US market. saya hanya membangun di pasar Amerika. My parents, my family saw how I struggled. Orang tua saya, keluarga saya melihat bagaimana saya berjuang. The ups and downs. Ada naik turun. Many times my family told me, give up your dream. Banyak kali keluarga saya berkata kepada saya, sudah serahkan aja, menyerah dengan impian Anda. They said, stop dreaming of being a millionaire. Get a good job and just get a good job 9 to 5 and then, stay complacent. Ya, mereka berkata kepada saya, berhenti bermimpi, carilah pekerjaan yang baik dari jam 9 sampai jam 5 yang stabil-stabil aja. I refuse. Saya menolak. Because I was committed to my dreams. Karena kenapa? Saya benar-benar mempunyai komitmen terhadap impian saya. Because see, when you have a goal, a wish, a dream of wanting to be somebody, wanting to go somewhere, karena ketika Anda mempunyai tujuan, keinginan, impian untuk mencapai atau ke tempat tujuan Anda, without action, tanpa tindakan, without commitment, tanpa komitmen, that dream is a nightmare. Mimpinya berubah jadi mimpi buruk. And I hope that I was told that in this room you're all leaders. Saya dikatakan bahwa orang-orang yang ada di ruangan ini semuanya adalah leader, para pemimpin. I believe the most important thing for all of us as leaders, we gotta have this ABC. Saya sangat yakin sekali apa yang Anda harus miliki sebagai seorang pemimpin adalah ABC ini. Because this is the very solid foundation that you're going to duplicate yourself everywhere. Karena ini dasar yang solid, yang teguh untuk Anda menduplikasikan diri Anda ke bawah jaringan Anda. Because when you have an organization, karena ketika Anda mempunyai organisasi, many times the behavior of your organization, they copy from up top. Banyak sekali tindakan dari organisasi Anda, mereka mengkopinya dari yang di atas. So you want to copy and duplicate good habits. Oleh sebab itu Anda pasti ingin menduplikasi atau mengkopi kebiasaan yang baik. And so this is the very core foundation that I started my business with. Ini adalah dasar atau inti dari bisnis yang ingin saya lakukan. So many people ask, well, how did we do it? In 18 months, how did we go to 69 countries? Banyak orang bertanya, jadi bagaimana caranya? Dalam hanya 18 bulan kok ada di 69 negara? Would you all like to know what our journey was from 18 months ago? Anda mau tahu nggak perjalanan Anda selama 18 bulan terakhir ini? I'll share with you all the steps that we took. Saya akan tahukan pada Anda langkah-langkahnya. On September 9, 2009 at 9 a.m. Ya, pada tanggal 9, bulan 9, 2009, jam 9 pagi. Because I wanted to have an opportunity that will last a long, long time. Karena saya ingin mempunyai satu kesempatan yang bertahan lama sekali. I want to build a legacy so that we all can be proud of, that you don't have to jump from company to company. Saya ingin membangun suatu legasi di mana Anda tidak perlu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. I want to build a company and say, you know what, that company, we collectively help build it. Saya ingin orang-orang lain mengatakan perusahaan itu kami secara bersama-sama membangunnya. So when I started this company, I had a core 5 people with me. Ketika saya membangun bisnis ini pertama kali, saya hanya punya 5 orang saja One of pemimpin. them was Winnie Sutantio. Salah satunya adalah Ibu Winnie Sutantio yang di belakang sana.
Give her a big round. Ya, tepuk tangan. So when we started working together, Jadi ketika kami bekerja sama, the very first thing we all understood was our ABCs. satu hal atau dasar yang paling penting bagi kami ketika itu adalah ABC ini. Keep in mind, 18 months ago we have no pictures, no testimonials, no income story, no success stories. Pikirkan hal ini, waktu itu kami tidak punya alat-alatnya, tidak ada cerita sukses, tidak ada testimoni produk, tidak ada apa-apa. No distributors, we started with zero on both legs. Ya, tidak ada distributor, semua kita memulai dari nol kanan kirinya. But we all five of us committed to building a global business. Tapi 5 orang itu bersama-sama komitmen untuk membangun bisnis global. So we started in Los Angeles. Jadi kami memulainya di Los Angeles. Small group meetings at coffee shops. Grup rapat-rapat grup kecil di kafe-kafe, coffee shop. Coffee shops. Ya, Starbucks. Starbucks, Coffee Bean. Coffee Bean. Hotel lobbies. Di lobi-lobi hotel. 2-3 people. 2-3 orang saja. 5 people on a massive mission. 5 orang dalam misi yang sungguh luar biasa besar. As we were telling people about how the product will work, we will hope and pray the product will work. Ketika kami menceritakan bahwa produknya ini luar biasa, kami berdoa berharap bahwa produknya harus benar-benar bekerja ya. We would tell people we're going to build a global organization. Kami berkata kepada orang-orang bahwa kami akan membangun organisasi global dunia. We're no country yet. We start with you. Tidak ada negara yang lain. Kami baru saja memulai dengan Anda. So how do we duplicate? Jadi bagaimana caranya kami menduplikasi? We have to massively sort. Kami mempunyai sumber yang besar. We were spraying seeds. Kami menabur benih. Seed spray everywhere. Di mana-mana menabur benih. All these small meetings, we don't care if they join or not. Meeting-meeting kecil ini kami tidak peduli apakah mereka akan join atau tidak. Because we knew if we found the right person, that right person would duplicate. Karena kami tahu ketika kami menemukan orang yang benar, orang itu akan menduplikasi. Duplication can only happen when it landed on the right person. Duplikasi hanya akan benar-benar terjadi kalau itu kena terhadap orang yang benar, yang tepat. Too many times people expect everybody you recruit will duplicate. Seringkali kita berharap bahwa setiap orang yang kita rekrut mereka akan menduplikasi. Oh, never happen. Oh, itu tidak akan pernah terjadi. Out of 50 people, dari 50 orang, guess how many are working? Tebak berapa orang yang bekerja? 8. Hanya 8 orang. That's in 18 months. Itu dalam 18 bulan. Now, why doesn't everybody duplicate? Dan bagaimana caranya setiap orang menduplikasi? Because this opportunity, it has to hit people at the right place at the right time in their life. Karena kesempatan ini kena terhadap orang di mana waktunya tepat, situasinya tepat. No matter how great the opportunity is, tidak peduli berapa besar kesempatannya, not everybody will see the opportunity. Tidak semua orang akan melihat kesempatan itu. And not everyone will seize the opportunity. Tidak juga semua orang akan menangkap kesempatan itu. That part you cannot control. Yang itu Anda tidak bisa kontrol. But what you can control is yourself. Tapi apa yang Anda bisa kontrol adalah diri Anda. In your own attitude towards what happened. Yaitu cara Anda bersikap ketika terjadi seperti itu. That is the most important thing I can share with you. Itu hal yang paling penting yang saya bisa sharekan kepada Anda, ceritakan kepada Anda. Because everything else is simple. Karena semuanya sederhana. The product, you just show your face, the product absolutely works. Anda tinggal tunjukkan pada muka Anda, kepada teman Anda, muka Anda bahwa produknya benar-benar bekerja. But the toughest thing to train is right between our two ears. Ya, tapi apa yang paling susah untuk dilatih adalah masuk kanan keluar kiri, gak nyampe ke otak. Many times when your friends don't see the opportunity, or they say I tried it, didn't work for me, or they become negative. Banyak sekali ketika Anda menceritakan kesempatan ini kepada teman Anda, mereka berkata aku sudah coba, ini bukan buat saya, dan mengatakan hal-hal negatif. And when you start going that route to the negativity, dan ketika Anda
terkena negativitas itu, all your dreams, all your goals, everything will go with that. ya, semua impian Anda, semua tujuan Anda hilang bersama hal-hal negatif itu. Because the investment is so small, Karena investasinya hanya kecil, you begin to give it up. Anda menyerahkan begitu saja. And what do most people do next? Tapi jadi apa yang kebanyakan orang lakukan setelah itu? They will try to find another deal, Mereka akan melakukan berbagai macam deal yang lain, find another company, cari perusahaan yang lain, and then go through the whole process again. dan akhirnya lakukan proses yang sama lagi. Because if you are not firmly grounded by these three things, Karena kalau Anda tidak benar-benar berdiri teguh atas fondasi ABC ini, can achieve great success. tidak akan pernah mendapatkan sukses yang luar biasa. So we started, the five of us started at home in LA area. Jadi kami hanya memulai dengan 5 orang di rumah di kawasan Los Angeles, Winnie has some great friends here in Indonesia. dan Winnie mempunyai teman yang luar biasa di Indonesia. So she started talking to friends in Indonesia like Yan Yan and a few other people. Dan kemudian dia mulai bercerita, menelepon orang-orang seperti Yen Yen dan orang-orang lain. I have some friends in Hong Kong and Taiwan. Saya punya teman di Hong Kong dan juga di Taiwan. The other lady has some friends in China. Yang satunya lagi seorang wanita mempunyai teman di Cina. And so from there, we started spreading that business, spreading the opportunity. Dan dari 5 orang itu aja kita akhirnya mulai menyebarkan kesempatan itu bercerita. We didn't know which country or who was going to grab this and run with this. Kami tidak tahu negara mana yang akan menangkap ini atau orang yang mana yang akan menangkap hal ini, dan akhirnya berlari. So how do we know which country went with it? Jadi bagaimana caranya kami mengetahui negara mana yang tepat? When there's production. Kalau ada produksi, So when there's sales in that country, kalau ada penjualan di dalam negara itu, what we did is then we flew to the country. yang kami lakukan adalah ketika ada penjualan kami terbang ke negara itu. We give them water, give them sun, give them nurture, and let them grow. Ya, kami memberikan air, kami memberikan matahari untuk pupuk untuk supaya bisnisnya berkembang. Did I hear poo-poo? Pupuk, nurture ya. Okay, all right. So what I mean is when you give them water and sun, that's you give them the training, the support. Maksud saya dengan saya memberikan air dan cahaya matahari, artinya saya memberikan pelatihan dan dukungan atau support. How do we know if we have the right leadership in that country? Bagaimana caranya kami mengetahui ada orang-orang pemimpin yang tepat di negara itu? That's the biggest determination. When you leave that country, you come home. Hal yang paling susah adalah ketika Anda pergi dari negara itu, there is still sales going on. There's duplication going on. Yang saya tahu adalah ketika tetap ada penjualan, ada penduplikasi. And when there's sales going on, that's when you, every few months or every few weeks, you fly back, you put more support. Dan ketika itu kami menyadari bahwa ini benar ada kepemimpinan di sana, dan akhirnya kami terbang beberapa kali ke sana untuk memberikan dukungan. So what is the best way to duplicate? Jadi bagaimana caranya yang terbaik untuk menduplikasi? Is when you sponsor other people into the business. Yaitu dengan cara Anda mensponsori orang ke dalam bisnis, you must plug them into the system. Anda harus masukkan mereka ke dalam sistem. Now, what is the system? Jadi apa itu sistem? A system is any environment whereby you promote the business or you support the business. Sistem adalah lingkungan di mana Anda mempromosikan bisnis dan mendukung atau mensupport bisnis itu. Why is it so important? Kenapa itu begitu penting? Because the system is the air for the people to breathe in this kind of business. Karena sistem itu adalah udara bagi Anda untuk bernafas di dalam bisnis ini. You want them to bring them to an environment where it's positive. Anda ingin membawa mereka ke dalam lingkungan yang positif. People can gain knowledge. Mereka boleh mendapatkan pengetahuan. People feel safe to dream.
mereka aman untuk bermimpi. People can meet other people with like mind and like actions. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai pikiran sama dan tindakan yang sama. That motivate each other. Dan saling memotivasi. Because this business is all about if you say, wow, if Winnie is successful, I have hope. I can be successful too. Karena di dalam bisnis ini ketika mereka, waduh saya bisa juga sukses kalau saya juga dimotivasi bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Because sometimes in the outside world it could be pretty crude. Karena kenapa? Dunia di luar sana terkadang-kadang kejam. People might be negative. Banyak orang negatif. But when you plug your people in the system, tapi ketika Anda memasukkan orang-orang Anda di dalam sistem, you have other people talking about the products, talking about the opportunity. ada orang-orang yang sama dengan Anda berbicara mengenai produk, berbicara mengenai kesempatan. What that system build is it builds belief. Sistem itu adalah membangun keyakinan. When people have that belief, they will go out there and take action. Ketika mereka mendapatkan keyakinan itu, mereka akan pergi keluar dan mereka akan bertindak. And that is key for duplication. Itu adalah kuncinya untuk duplikasi. Is to plug people into the system. Masukkan orang-orang ke dalam sistem. Let the system do the sorting for you. Biarkan sistem itu akhirnya memilah-milah. Because remember, not everybody you talk to will join the business. Karena ingat, tidak semua orang yang Anda ceritakan hal itu akhirnya join. And not everybody that join the business will stick with the business. Dan juga tidak semua orang yang join tetap bersama-sama melakukan bisnisnya. It is all a numbers game. Ini adalah permainan angka. It's called the law of averages. Ini ada bicara tentang hukum rata-rata. The only way we can overcome the negativity of law of averages, cara satu-satunya untuk mengalahkan hukum rata-rata adalah is the law of large numbers. Yaitu hukum dari jumlah yang besar. So if you put more people into the system, jadi ketika Anda menempatkan lebih banyak orang lagi ke dalam sistem, let the system help you sort out who's gonna work it, who's gonna chase it, who's gonna run with it. Biarkan sistem itu akhirnya memilah-milah, memilih mana yang akan bekerja, akan berlari bersama-sama. In that I'll share with you my own story 19 years ago. Dan saya akan cerita pengalaman dari diri saya sendiri 19 tahun yang lalu. I was new to network marketing. Waktu itu saya sama sekali baru di network marketing. I was a vice president for a nutritional company, not networking, it was traditional business. Saya adalah wakil presiden dari perusahaan nutrisi yang bukan network marketing. So I told my sponsor, say, bring the people to the meeting, plug them into the system. Waktu itu saya disponsori orang dan dia berkata bahwa saya harus bawa orang-orang masuk ke dalam sistem. I told my sponsor, no, my people very professional. Saya katakan pada sponsor saya, tidak. Orang-orang saya yang saya sponsori itu semuanya profesional. I said they went to MBA with me, they went to MBA school with me. They don't like networking, they don't like go to meetings. Ya, orang-orang yang bersama-sama saya adalah orang-orang yang lulusan MBA, mereka tidak suka network marketing. So I went out there and I was doing one-on-ones. Jadi yang saya lakukan adalah saya pergi keluar satu persatu orang saya temui. And I was very good at it. Dan waktu itu saya sangat ahli dalam hal itu. I signed up a lot of people. Saya sign up banyak sekali orang. After a few months later, I realized I was like a chicken running without a head. Setelah beberapa bulan kemudian saya menyadari saya seperti seekor ayam yang tidak punya kepala. I was busy. Every day I had appointments. Saya sangat sibuk, setiap hari saya punya meeting. 3 months later, I cannot stop. I cannot take a break. 3 bulan kemudian saya tidak bisa berhenti, saya tidak bisa punya waktu istirahat. Because if I take a break, karena kalau saya istirahat, no sales. nggak ada penjualan. So my sponsor told me, oleh sebab itu sponsor saya berkata, Kim, you have to learn to plug into the system. Kim, Anda harus belajar untuk menempatkan diri Anda ke sistem. I saw my other colleagues, they started later than me. Saya melihat rekan saya, mereka justru lebih lambat joinnya dari saya. But they were making more money than I was.
tapi justru mereka mendapatkan lebih banyak uang daripada saya. So I begin to learn, go back to my ABCs. Oleh sebab itu saya kembali belajar kembali kepada ABC saya. I begin to change my belief Saya about the system. mulai merubah keyakinan saya terhadap sistem. Because if I don't like the meetings, Karena kalau saya tidak menyukai meeting-meeting, I cannot invite people to the meeting. saya tidak bisa mengundang orang-orang datang ke meeting yang saya tidak sukai. I was the problem. I make myself the issue. Saya sebenarnya adalah sumber masalahnya. In this business, you gotta get yourself out of the way. Dalam bisnis ini Anda harus keluar dari diri Anda sendiri. So I started it's good to have appointment. It's good to see people one-on-one. Jangan salah sangka, bagus untuk ketemu orang, bikin janji sama orang. But the one thing you have to do for you to duplicate in your organization, Tapi satu hal yang Anda harus lakukan kalau Anda ingin terjadi duplikasi. after that you sign them up, after the appointment you sign them up, Ketika Anda berjanji bertemu dan akhirnya sign up, you have to learn to invite them into the meetings, the system, the training. Anda harus mengundang orang-orang itu untuk datang ke meeting, ke pertemuan-pertemuan di sistem itu. Because when your people come here, they see it's not only you anymore. Dan ketika orang-orang itu akhirnya datang ke sini, mereka akan melihat bukan sekedar Anda yang melakukan bisnis ini. They hear other people's testimonial. Mereka mendengar cerita-cerita testimoni kesaksian dari orang lain. They see different people's background from all walks of life. Ya, latar belakang yang berbeda-beda dari kehidupan masing-masing orang. They begin to believe and they begin to see possibilities. Dan mereka akhirnya mulai yakin dan mereka melihat kemungkinan itu. Because if you get your people to plug into the system, even though when you're on vacation, Karena apabila Anda memasukkan orang-orang itu ke dalam sistem, bahkan ketika Anda pergi liburan, you can still be making money. Anda tetap mendapatkan uangnya. Because it's no longer about you. Karena ini tidak lagi mengenai diri Anda. So you have a great support system right here. Sekarang Anda punya support system di sini. With your upline sponsor. Dengan sponsor upline Anda. With the website, with the DVDs, with the brochures. Dengan website, DVD, brosur-brosur. All that is part of the system. Semuanya itu termasuk dalam sistem. So when you bring people, we started coffee shop meetings. Ingat kami memulai dari kafe-kafe. When we have about 30 people that we sign up in the business, Ketika kami mempunyai 30 orang join dalam bisnis ini, we begin to hold weekly meetings. kami mulai mengatur pertemuan-pertemuan mingguan. Because now you have 30 people, if they each bring one guest, you have 60 people in a room. Karena 30 orang itu kalau mereka bisa membawa satu orang, ada 60 orang akan datang ke dalam pertemuan. So we started with once a week, having weekly meeting. Kami mulai dari 1 kali seminggu, pertemuan mingguan. Then 2 times a week, 3 times a week, 4 times a week. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 4 minggu sekali. Then we start teaching other people. Hah? Sorry, 4 kali seminggu ya. Berarti mendengarkan. So we begin to teach other people to do home meetings. Kami mulai mengajar orang-orang untuk melakukan meeting di rumah-rumah. Home meeting meaning what we call PBR, private business receptions. Home meeting di tempat kami disebut PBR. Because PBR. private business receptions. Ya, itu Pak. Ya, kalau di bahasa Indonesia lucu. Meeting di rumah-rumah share tentang bisnisnya. You can do meeting like, some people do meeting at their home and they invite a few friends to their house. Anda bisa melakukan pertemuan di rumah Anda undang teman-teman Anda. Or to their office. Atau juga di kantor Anda. And so we start home meetings, conference calls, webinars. Kita bisa melakukan meeting di rumah-rumah, melalui juga conference di telepon, website. All these small events, home meetings, webinar, once we sign people up, was the most important thing for duplication. Nah, setelah itu ada home meeting, itu justru hal yang terpenting. Grup-grup kecil itu, pertemuan-pertemuan kecil itu sangatlah penting supaya terjadi duplikasi. The most important thing is from these small meetings,
you invite them, you promote them to go to the big event. Nah, mulai dari grup-grup yang kecil ini, pertemuan-pertemuan kecil ini, akhirnya Anda bisa mengundang mereka ke pertemuan yang lebih besar. The weekly meetings that you guys have here and the training you have to hear. Pertemuan mingguan yang Anda lakukan di sini, pelatihan-pelatihan mingguan yang Anda lakukan di sini. Because when people are plugging into the system, that is so key for your team to duplicate with or without you. Karena itu sangatlah penting ketika Anda memasukkan mereka ke dalam sistem, itu adalah kunci supaya keberhasilan itu terjadi dengan atau tidak atau tanpa Anda. In my business for the last 18 months, I never sold product. Di dalam 18 bulan terakhir, 18 bulan di bisnis ini, tidak satu pun produk yang saya jual. The product sells themselves. Produknya yang menjualnya sendiri. But I do sell one thing. Tapi yang saya jual satu hal. And that one thing I sell all the time is I sell event. Yang saya jual cuma satu, yaitu pertemuan-pertemuan. If you learn to be very good at promoting events, kalau Anda benar-benar ahli di dalam mempromosikan pertemuan-pertemuan, through the event, melalui pertemuan-pertemuan acara-acara itu, it will help you duplicate. Itu akan membantu Anda menduplikasikan. It will help you sort. Itu akan membuat Anda memilah-milah, membantu Anda memilah-milah. For some of you are very good at sponsoring people. Bagi Anda yang sangat ahli, bagus di dalam mensponsori orang. If you want to see your business explode, kalau Anda ingin melihat bisnis Anda meledak, you need to invite those people you sponsor into the event. Anda harus mulai mengundang orang-orang itu ke dalam pertemuan-pertemuan. I believe Ibu Yen will come up with a schedule. Saya yakin Ibu Yen akan membuat schedule. They will announce the events right here in Indonesia. Dan akan mengumumkannya event-event atau pertemuan-pertemuan apa yang ada di Indonesia. Also, I believe she will make something what we call in America we have something called the flip chart. Ya, atau membuat, nanti saya yakin akan dibuat flip chart seperti ini. This one people can put it in their purse. Ya, yang ini orang-orang bisa masukkan ke dalam tas. Will fold out into a triangle. Ya, dan bisa menjadi segitiga kayak kalender gitu. Oh, so anyway, so you can show people, and this is a good way for you to present the business. Nah, Anda bisa perlihatkan ini kepada orang, cara yang paling baik, yang sangat baik untuk membicarakan bisnisnya. Because with the laptop, karena dengan laptop, it's very professional. Kelihatan sangat profesional. But sometimes to some people, tapi terkadang untuk beberapa orang that they don't have computer, they don't know computer. Mereka tidak tahu komputer, mereka tidak tahu bagaimana caranya. They might be intimidated. Mereka merasa terintimidasi. So it's not as duplicatable as a flip chart that you can flip. Tidak seperti flip chart yang bisa diduplikasi kepada banyak orang. So these are the tools that we use and the DVDs. Ini adalah peralatan yang kami punya dan juga tentu DVD-DVD. We have training DVDs and we also have opportunity DVDs. Kami mempunyai DVD-DVD pelatihan dan DVD-DVD yang menyerangkan kesempatan bisnisnya. If people are too busy, they cannot come to the meeting, you can give them a DVD, because when you give a DVD, you are not the one presenting. The DVD is doing the work for you. Kalau orang itu begitu sibuk, Anda tinggal kasih DVD-nya, karena di dalam DVD itu bukan Anda yang mempresentasikan, DVD-nya itu akan bekerja untuk Anda. So all this is part of the system. Semua ini termasuk di dalam sistem. So when you have a system in place, that is how you duplicate your business. Jadi ketika Anda mempunyai sistem pada tempatnya, itulah bagaimana caranya Anda menduplikasikan diri Anda. I have outlined a lot of the basic. I have 2 trainings so far in English. Saya punya 2 macam pelatihan di dalam bahasa Inggris. The first one is called Mastering the Basic Stuff. Yang pertama disebutkan bagaimana ahli di dalam hal-hal dasar. On recruiting, on how to sort in the business. Bagaimana merekrut atau bagaimana caranya sorting, like sorting. Memilah-milah. So that's the basics. Itu hal-hal dasar. Because I was told today, it's all the leaders, right? All the experience, you're all leaders here today. Karena saya diberitahu bahwa Anda adalah seorang para pemimpin dan
pengalaman di dalam bidang ini. That's why I did a different training here today. Oleh sebab itu saya melakukan pelatihan yang berbeda hari ini. Also, the second training I did was in America. We so far built this company by non-network marketers. Anda tahu yang pelatihan yang kedua yang saya lakukan seberapa saat ini justru kami melakukan bukan pada orang-orang network marketer. We have a lot of people that are from traditional business background, just like Ibu Yen Yen, but they love the product and they want to build in this industry. Orang-orang yang tidak berpengalaman di bidang network marketing seperti Ibu Yen Yen, mereka suka dengan produknya dari bisnis tradisional, mereka ingin melakukan bisnis ini. So I went and did a training sharing with the first-time network marketer what the industry is all about. Dan saya melakukan pelatihan bagi orang yang baru pertama kali masuk ke dalam network marketing. What having the right perception of what it is very important for you to pursue the business. Mempunyai persepsi yang tepat, yang benar, sangatlah penting untuk mengejar bisnis ini. And some of the fundamentals that we need to succeed in this industry. Dan beberapa fundamental kunci untuk supaya Anda sukses di dalam bisnis ini. So everything is talked about right here in this DVD. Dan semua itu ada di dalam DVD ini. And this to me, we were able to build in America. We have 50 states. Di Amerika kami punya 50 negara bagian. So through these tools, this DVD that spread to all different states, we're able to bring in people from different states. Dan melalui DVD ini saja kami bisa membawa banyak sekali orang di negara-negara bagian itu untuk orang-orang akhirnya mendengar dan masuk ke dalam bisnis ini. Once you use the tools to bring them in the business, you got to plug them into the system, let them grow. Tapi ingat, ketika Anda mendapatkan orang-orang melalui perlengkapan ini, Anda harus masukkan mereka ke dalam sistem ini supaya mereka berkembang. With that, I'm going to talk about the big picture in our company. Dan saya juga akan berbicara tentang gambar besar mengenai perusahaan kami. A lot of people look at this business, it's all about perception. Ya, banyak orang melihat bisnis ini semuanya sebenarnya tentang persepsi. Many people look at this business as small business. Banyak orang melihat bisnis ini sebagai bisnis yang kecil. But I don't know of too many businesses whereby you invest less than $2,000. Tapi saya tidak tahu bisnis di mana Anda hanya menginvestasikan kurang dari $2,000 and you can make money around the world. Tapi Anda bisa menghasilkan uang di seluruh dunia. If you were to open your traditional office, business, it costs you hundreds of thousands of dollars. Kalau Anda ingin membuat bisnis, membangun bisnis tradisional, Anda butuh modal yang sangat besar, miliaran rupiah. And many people, you can only make money in that region. Dan banyak orang hanya bisa menghasilkan di tempat di mana dia berusaha. But if you want to expand and make money in other country, you have to invest more. Tapi ketika Anda ingin mau berkembang ke negara yang lain, Anda harus investasi lagi. But me, under $2,000, I can do business in 69 countries and make money in all those countries. Tapi saya dengan modal kurang dari $2,000 sudah ada bisnis di 69 negara. And in that, I'm going to share a story with you about perceptions. Oleh sebab itu saya akan berbicara mengenai persepsi atau cara berpikir. You know Tiger Woods? Anda tahu Tiger Woods? Very good in golf? Ya, sangat ahli di dalam golf. But was very famous? Dulunya sangat terkenal. Alright, now, the king of Saudi Arabia, Raja Saudi Arabia, had wanted to invite Tiger Woods for golf tournament. Ingin mengundang Tiger Woods untuk sebuah turnamen. And that's before the bad press came about him and the scandals. Ini sebelum ada skandal mengenai Tiger Woods ya. So the king says, you know what? I will give you anything to come to our country and do the golf tournament. Saya ingin kasih apa saja kepada Tiger Woods untuk Anda datang ke dalam negara saya ada main turnamen. So after many invitations, setelah banyak sekali undangan, Tiger Woods agreed to accept the invitation and went to Saudi. Akhirnya Tiger Woods menerima undangan dari Raja Saudi Arabia itu. So after the golf tournament, setelah turnamen golf itu, the king was so happy and said, you know what, Tiger? Rajanya sangat senang
dan berbicara kepada Tiger Woods. You Anda must- tahu Tiger Woods? You must allow me to give you a gift Anda harus mengizinkan saya memberikan kamu hadiah to remember me by and to show my gratitude. untuk mengingat saya dan tahu ucapan syukur saya. Tiger would say, no need. You treated me very kind. You treated me like royalty. I'm very happy to play in Saudi. It's okay. Tiger Woods justru berbicara sebaliknya, tidak perlu kasih saya hadiah, engkau telah memperlakukan saya dengan baik. But the king wouldn't let him leave unless he tell him saying something to give him something. Ya, tapi rajanya tidak mengizinkan Tiger Woods pergi sampai dia menerimanya. So Tiger Woods knew he couldn't get away, so he casually said, that's okay, just give me a golf club. Ya, akhirnya Tiger Woods berkata, oke lah, baiklah, karena dia dipaksa terus kan, baiklah berikan saya 1 set alat golf. So Tiger Woods came back home a week later, 2 weeks later, he didn't see any golf club coming in. Ya, akhirnya dia pulang, Tiger Woods pulang 1-2 minggu kemudian kok nggak dikirim-kirim juga tuh golf clubnya. But a few weeks went by. Tapi beberapa minggu kemudian, One day when Tiger Woods went to the mailbox to pick up his mail, ketika satu saat dia pergi ke kotak surat untuk mengambil surat, and in it he saw an envelope from Saudi Arabia. dan akhirnya dia melihat amplop dari Saudi Arabia. When he opened it up, Ketika dia buka, he saw a certificate of ownership to a golf club. Justru bukan peralatan golf yang dia dapat, justru sertifikat dari perusahaan yang punya golf, pemilik golf. Jadi pemilik golf dia. Ya, pemilik golf club. What Tiger Woods was thinking was a golf club. Yang Tiger Woods pikirkan adalah itu ya tongkat golfnya, bukan klubnya. What the king was thinking about is a golf club, a club. Ya, rajanya berpikir sebaliknya, dia pikir golf club itu perusahaan yang untuk klub golf itu, ya tempat main golf. The moral of the story is about perception. Ya, moral dari cerita ini adalah cara berpikir. Many people look at this small, tiny business. Banyak orang berkata ini adalah bisnis yang kecil. I look at this as a global big business. Tapi cara pandang saya melihatnya sebagai bisnis global. I am building my own company within a big company. Saya membangun perusahaan saya sendiri di dalam perusahaan yang besar. Because what kind of business can you do? In 2 years, in less than 2 years, 18 months, I make over $2 million. Bisnis yang kayak gimana? Dalam waktu 18 bulan saya mendapatkan 2 juta US dollar. I mean, this year alone, my goal is to hit $3 million this year alone. Tahun ini aja target saya mencapai 3 juta dolar. Untuk mencapai 3 juta dolar. I'm a stay-home mom. Saya ini seorang ibu rumah tangga. I'm blessed to make more money than my husband, who's a medical doctor. Ya, saya justru menghasilkan lebih banyak uang daripada suami saya yang seorang dokter. And most of the time, when I'm not traveling, I am home. Every day I pick up my son from school, I do homework with him, I am home. Banyak sekali kalau saya tidak sedang berpergian, saya ada di rumah, menjemput anak saya ada di rumah. And when I sleep, Dan ketika saya tidur, I'm making money. saya masih menghasilkan uang. Where can you go with under $2,000 investment? Every week I can make $50,000 a week. Dari mana dapatnya bisnis seperti itu? Tidur aja dapat duit dan dia mendapatkan sekitar $15,000 per minggu. That's over $200,000 US a month. Itu hampir $200,000 per bulan. I didn't work 20 years. This is only 18 months. Saya tidak bekerja 20 tahun loh, ingat baru 18 bulan. I believe the top money earner hasn't joined this company yet. Saya percaya justru orang nomor 1 yang menghasilkan penghasilan di sini belum join di perusahaan ini. One of the 5 people that join us, Ada seorang wanita yang bersama-sama dengan kami 5 orang itu yang tadi dari awal-awal. she's Chinese, 61 years old. Dia berkebahasaan Cina dan dia umurnya 61 tahun. It live in America, doesn't speak English. Dia tinggal di Amerika, tidak bisa berbahasa Inggris. Because language problem, in America she had to work as a housekeeper.
cleaning home for people. Karena masalah bahasa dia tidak bisa bekerja bagus di Amerika, ya dia jadi pembantu membersihkan rumah. Making less than $2,000 a month. Iya, menghasilkan $2.000 per bulan sebagai pembantu. Kurang dari $2.000. So when she started with us, she was the one that grew the slowest. Jadi ketika dia bersama-sama dengan kami memulai bisnis ini, dia yang paling lambat perkembangannya. Winnie and the other people were making a lot more money than she was. Winnie dan beberapa orang yang lain justru menghasilkan lebih banyak uang dengan cepat. Every time she go to meeting, she said, Winnie, I'm happy for you. Ya, setiap kali dia datang ke meeting, dia berkata, Winnie, saya senang, bahagia dengan Anda. She said to Winnie, someday I will make the big money like you too. Dia berkata kepada Winnie, suatu saat saya akan mempunyai uang seperti Anda. For the first year, when we have meetings, all the people, mostly Winnie's people. Ya, dalam 1 tahun pertama, kebanyakan orang yang datang ke pertemuan adalah grupnya Winnie. She had nobody, but she never missed one meeting for the whole year. Dia tidak ada seorang pun, tapi dia tidak pernah tidak menghadiri pertemuan di dalam 1 tahun. Every time, everywhere she goes, she recruits, she talk to people. Kemanapun dia pergi, dia berbicara, dia merekrut orang. She said, you don't have to join me, but you cannot stop me from talking. Ya, Anda mungkin tidak mau join dengan saya, tapi Anda tidak bisa menghalangi saya untuk berbicara. She said, you want to be beautiful like me, you want to be healthy like me, you use my product. Ya, kalau Anda ingin cantik seperti diri saya, Anda harus memakai produk saya. You want to make money, you join my opportunity. Ya, Anda ingin mendapatkan uang, bergabung dengan kesempatan saya. And some people think she's crazy. Dan banyak orang berpikir dia gila. They see her coming this way, they go the other way. Dia pergi ke sini dan pergi ke tempat yang lainnya. She said, you don't have to love me, but you can't stop me from loving you. Ya, dia sering berkata, Anda tidak perlu mencintai saya, tapi Anda tidak bisa menghalangi saya untuk mencintai Anda. I am so happy to see now, 18 months later. Dan saya sangat bahagia sekali 18 bulan kemudian. The last time I talked to her, she was making more than $17,000 a week US dollar. Terakhir kali saya berbicara kepada ibu ini, dia menghasilkan $17,000. 17,000 Ya, a week. ya, per minggu. This compensation plan have touched many people's lives. Rencana kompensasi ini telah mengubah banyak sekali kehidupan. I see great success stories in Taiwan, in America. Saya mendengar cerita-cerita sukses yang luar biasa di Taiwan, di Amerika. And I'm beginning to see that right here in Indonesia. Dan saya mulai melihatnya itu juga terjadi di Indonesia. I hope the same success in other countries will be same here in Indonesia. Saya berharap sukses di negara-negara yang lain akan menjadi sukses di Indonesia juga. So people ask, how did you go? 18 months make 50,000 a week. Jadi orang bertanya, bagaimana caranya Anda mendapatkan $15,000 per minggu? 50.000, sorry. I'm going to share with you the beauty of our compensation plan. Saya ingin ceritakan kepada Anda indahnya dari rencana kompensasi kami. The person that brought you here will go over the details, but I'm going to talk about the specialty of our compensation plan. Anda mungkin bisa berbicara detail kepada yang mengajak Anda, tapi saya akan berbicara mengenai hal-hal intinya saja. In our business, in one of the ways to get paid is called binary. Ya, cara Anda mendapatkan Binary uang cycles. adalah dengan siklus binari. Okay, so that means when you have one on the left, one on the right, Jika Anda mempunyai satu orang di kanan dan satu orang di kiri, and whenever in your organization you have 300 CV on one side and 6 CV on the other side, dan ketika terjadi di dalam organisasi Anda ada 300 CV dan 600 CV di sisi sebelahnya, this CV, the sales is not made by you. CV ini di dalam penjualan sebenarnya tidak dibuat oleh Anda. It's by people in your team, in your organization, no matter how deep. Itu dibuat oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi Anda, tidak peduli kedalaman organisasi Anda. This is leverage that traditional business don't have. Ini adalah pengungkit di dalam bisnis ini yang di dalam bisnis tradisional tidak ada. We have a program called the Club 180. Kami mempunyai program yang disebut Klub 180. Whenever you have 300 and 600, you can cycle at $50.
ketika terjadi perkembangan CV 300 dan juga sisi sebelahnya 600, Anda mendapatkan siklus sebesar $50. If you're club 180, maximum you can earn per week is 600 cycle, which is 30,000 a week. Kalau Anda seorang klub 180, di dalam seminggu Anda bisa mendapatkan siklus sebanyak 600 kali, di total adalah $30,000. This is on your team. Ini dari volume grup, volume tim. If you are lucky, you have somewhere in your organization one superstar here, another superstar here. Kalau Anda beruntung, Anda mempunyai orang-orang yang luar biasa seperti superstar di sini atau yang ada di sebelahnya. You don't have to know them. Anda mungkin tidak kenal mereka, Anda tidak perlu kenal mereka. As long as underneath your organization somebody's running, sepanjang itu ada di dalam organisasi Anda dan sepanjang orang itu berlari, you can cycle at 30,000 a week. Anda bisa mendapatkan siklus $30,000 per minggu. But here's the key. Tapi ini kuncinya. Many people in the past, when they do binary, banyak orang di masa lalu ketika mereka melakukan bisnis binari ini, they build 3 centers. Mereka melakukan 3 center Or pusat. some even build 7 centers. Bahkan banyak orang yang taruh posisi 7. You don't need to do that, just build one. Anda tidak perlu lakukan itu, lakukan hanya satu saja, satu titik. In the previous company, I built 1 center, 2 years I make $3 million. One more time. In the previous company, Ya, in di 2 dalam years, perusahaan sebelumnya, di dalam 3 tahun, I built 1 center, satu titik. in 2 years, I made over $3 million. Di dalam 2 tahun, dia mendapatkan $3 juta. $3 million, okay? Now, this company, I built 1 center. Di perusahaan ini saya membangun satu titik saja. 18 months, over $2 million. Hanya 18 bulan sudah lebih dari $2 juta. If you can master building 1 center, Kalau Anda bisa menguasai membangun satu titik saja, you could do very, very well. Anda bisa melakukan dengan sangat-sangat baik. Because when this is what we call max out. Ini yang kita sebut max out. When you max out, most company will flush your points. It will reset to 0 every week. Di banyak perusahaan ketika Anda maksimal max out, mereka akan di flush dan kembali ke nol. Our company, when you max out, the point keep accumulating. Tapi di dalam perusahaan kami, ketika Anda mengalami max out, poinnya berakumulasi. The cut off is Sunday midnight in US time. Jadi cut off-nya itu adalah hari Minggu tengah malam waktu US. So on Sunday midnight, past midnight 12:01, Jadi Minggu malam jam 12:01 tengah malam itu ya. all the point that's sitting there, you cycle all over again. Semua poin yang ada di sana kembali siklus lagi. Like for example, in my case, Seperti contohnya di dalam kasus saya. the last few weeks, I already maxed out by Sunday midnight 12:01, boom, 30,000. Ya, saya siklusnya justru hari Minggu jam 12 malam langsung max out. Because on one side, let's say I have 1 million points. On the other side right now, I have over 500,000 point waiting. Karena kenapa? Contohnya di dalam kasus saya, di kaki kanan saya ada 1 juta poin, di sebelahnya ada 500.000. And all the sales signing up now is still banking, is still accumulating. Karena setiap penjualan yang terjadi tetap berakumulasi. So every Sunday midnight 12:01, boom, 30,000. Jadi setiap minggu jam 12:01 max out, terjadi max out. That's amazing. That's like hitting the jackpot in the slot machine. Ching, 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 ching. Itu luar biasa, seperti mesin jackpot, langsung keluar duitnya semua. Now, when you max out 4 weeks straight, week 1, week 2, week 3, week 4, when you max out 4 weeks straight, Kalau Anda max out setiap minggunya di dalam 1 bulan, the company will give you a new position on top of yourself. perusahaan akan memberikan satu titik lagi tepat di atas Anda. So this one is making 120,000 a month. Jadi yang ini saja sudah menghasilkan $120,000 per bulan. Over the new one, everything you get to count. And then when you start getting 300 points on this side,
you cycle all over again. Jadi dari sini aja sudah $120.000 per bulan. Ketika Anda sudah ada di sini, poin yang sebelah sini tetap diakumulasi, dan setiap terjadi pertumbuhan 300 poin di sini, cycle lagi. So, can you imagine this one makes $120 a month? Anda bisa 120,000 a ya. month. Jadi Anda bisa bayangkan yang ini saja bisa maksimal 120.000 per bulan. This one, anybody, I don't care how deep it gets, whenever you have 300 points, you make $50. Ya, di sini setiap Anda berkembang $300, tidak peduli kedalamannya, Anda mendapatkan $50 lagi. So this one also have the opportunity to make 120,000. Jadi untuk titik yang baru ini aja Anda mempunyai kesempatan untuk menghasilkan $120.000 lagi. I want you to picture the big picture. Saya ingin Anda bayangkan gambar besarnya. The reserve and the luminous serum, how many PV, how many CV does it have? Untuk reserve dan serum luminous berapa CV-nya? 60, right? 60 bukan? So it takes 300 CV to cycle. Ingat harus ada 300 untuk siklus. 300 PV, you get paid how much? Kalau ada 350, 50, right? dapat 50 kan? So it takes 300 PV divided by 60 per box. Jadi untuk mendapatkan cycles ini ada 300 dibagi 60. So it takes 5 boxes or 5 bottles to earn $50. Jadi ada 5 kotak reserve atau 5 botol luminous serum untuk mendapatkan $50. That means each bottle or each box is worth how much? Jadi masing-masing satu box hanya $10, sorry. Sorry. hanya berharga $10. $10. That means no matter who in your organization, they could be Indonesia, Malaysia, Singapore, it doesn't matter where they are in the world, for every box sold, somebody taking reserve, you can make $10. Jadi tidak peduli dimanapun grup Anda, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, setiap pembelian satu box atau satu botol Anda mendapatkan $10. When you see in the hotel lobby a lot of reserve package finished, you know we're successful. Ketika Anda di lobi-lobi hotel dan melihat sisa dari reserve itu, Anda tahu bahwa Anda sudah sukses. When I was in Taiwan, I was staying at 2 different hotels, and at 2 different hotels, I saw reserve packs there. Ya, waktu saya di Taiwan, saya menginap di 2 hotel berbeda dan selalu saya lihat ada bekas reserve itu ya, bungkus. You picture this: a box of reserve have 30 gel packs, right? Satu box reserve, ingat ada 30. So $10 divided by 30, how much is that? Jadi 10 dibagi 30 berapa itu? 33 cents, right? Around 33 cents. Ya, sekitar 33 sen. So I want you to have the big picture. Every time you see a reserve pack finished, cha-ching, 33 cents you make. Jadi setiap kali Anda melihat ada sisa sase dari reserve, masuk ke kantong 33 sen. See, this is not only about Indonesia. Tapi ingat, ini bukan hanya mengenai Indonesia. You could have an opportunity that spread globally. Tapi Anda juga mempunyai kesempatan untuk menjangkau secara global. I'm a housewife. Saya seorang ibu rumah tangga. We started in LA. Kami memulai di LA. How would I know someday it's in 69 countries? Bagaimana caranya saya kok bisa sampai ke 69 negara? How is not important. Bagaimana caranya itu tidak penting. Your why is more important. Alasan atau mengapanya itu jauh lebih penting. Why you want to succeed? Kenapa atau mengapa Anda ingin sukses? Because when your why is strong enough, karena ketika mengapanya Anda itu kuat, the how to will naturally be taken care by itself. Yang bagaimana caranya itu akan berjalan sesuai sendirinya. When we started with 5 of us, ketika kami memulai hanya 5 orang, we already telling everybody we're going to build a global organization. Kami berbicara kepada setiap orang bahwa kami akan membangun bisnis secara global.
And we believe in our heart we could do it. Dan kami percaya di dalam hati kami bahwa kami bisa melakukannya. And we went out and did it 69 countries. Dan kami berhasil melakukan itu di 69 negara akhirnya. Now, this is just the binary. To get the cycle to work, both sides of your organization has to work. Jadi ini adalah binari bagaimana cara bekerjanya, di mana kaki kanan dan kaki kirinya harus bekerja juga. Many times in the binary, Banyak kali di dalam sistem binari, if you got one side working, kalau Anda mempunyai hanya satu kaki saja yang berjalan, the other side not working, satu kakinya tidak berjalan, you don't make money Anda tidak dapat uang, benar? because you don't cycle. Karena Anda tidak mendapatkan siklus. Well, with our pay plan, even if you got one side working, Tapi dengan rencana kompensasi kami, kalau hanya satu kaki saja yang berjalan, you can still make money. Anda tetap akan mendapatkan uang. I'll share with you how that works. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya itu terjadi. Let's say this is you over here. Katakan bahwa ini Anda You sponsor Ibu Winnie. Anda mensponsori Ibu Winnie. Now, Winnie is very motivated, very aggressive. Winnie sangat benar-benar termotivasi dan sangat agresif. And Winnie start building her business. Dan Winnie mulai membangun bisnisnya. And Winnie is cycling. Dan Winnie juga siklus. Winnie brought in Ibu Yen. Winnie mensponsori Ibu Yen. And Ibu Yen sponsors Iwan. Dan Ibu Yen mensponsori Ivan. Well, Winnie will be known as your level 1. Dan Winnie adalah sebagai level 1 Anda. Well, every time, even though this side not working yet, Walaupun kaki yang di sebelah sini belum berjalan, so you don't make money in cycle. jadi ingat Anda tidak mendapatkan uang di dalam siklus siklus ya atau cycle ya. But whenever Winnie cycles, Tapi kapanpun Winnie mendapatkan cycle, you could get 20% of her check. Anda bisa mendapatkan 20% dari apa yang Winnie dapatkan di dalam cycle. If Winnie is making 10,000 a month, Kalau Winnie mendapatkan $10,000 per bulan di dalam cycle, what's 20% of 10,000? berapa 20% dari 10.000-nya? $2,000. Is it okay with you? Winnie did the work and you get paid? Itu $2,000, itu bagus gak buat Anda? Winnie yang bekerja loh, dan Anda yang dibayar. You actually can get, the minimum is 20. You can get up to 30%. Ya, minimumnya ada 20%, tapi bisa menjadi 30%. But here's what gets interesting. Tapi ini hal menariknya. Winnie, how many people did you sponsor total? Winnie, berapa orang yang Anda sponsori secara total? So Winnie sponsored 41 people. Winnie mensponsori 41 orang. These 41 people that you do not know, 41 orang yang Anda tidak ketahui. but you will love them all. Tapi Anda akan mencintai mereka semua. Because these 41 people are your level 2. Karena 41 orang ini adalah level 2 Anda. Every time these people cycles, you can get 15%. Kapanpun 41 orang ini cycle, Anda mendapatkan 15%. If these 41 people duplicated, let's say not everybody duplicated, let's say 41 to 100 people, let's say. Kalau dari 41 ini, katakanlah tidak semua orang menduplikasi, akhirnya terjadi organisasi 100. That's level 3, you could get 10%. Itu level 3, Anda bisa mendapatkan 10%. So if you got one leg working, Jadi ketika Anda mempunyai hanya satu kaki yang bekerja, you can get 3 levels of matching. Anda bisa mendapatkan 3 level bonus matching bonusnya. Matching. If you have both sides working, Kalau Anda mempunyai 2 kaki yang bekerja, you can get up to 7 levels matching. Anda bisa mendapatkan 7 level bonus matchingnya. Most companies, to get the matching bonus, you have to have quota. You have to have maintenance. Banyak sekali di perusahaan lain ketika Anda ingin menikmati matching, Anda harus mempunyai kuota. Our company has a very simple, straightforward compensation plan. Perusahaan kami mempunyai rencana yang sederhana, langsung to the point. The best I've seen in 19 years. Ini hal yang terbaik yang saya pernah lihat di dalam 19 tahun. I have seen people Saya telah melihat orang in my organization in the previous company. di dalam organisasi saya,
di perusahaan sebelumnya ya. In 2 years, they never show up to any meeting. Dalam 2 tahun tidak pernah datang ke pertemuan-pertemuan. All they did is refer me one person. Yang mereka lakukan mereferensikan satu orang saja. I took that one person, I worked with them and chased it. Saya bekerja dengan orang itu dan saya mengejar dia. That person in 2 years make over $500,000 on 3-level matching only. Dan orang itu saja mendapatkan $500,000 $500,000 hanya dalam waktu how many months? in 2 years. Dalam 2 tahun Make $500,000. mendapatkan $500,000. No cycle. Tidak ada siklus loh. Just 3-level matching. Hanya 3 level matching bonus. Here in Jeunesse, Tapi di sini di Jeunesse, some of you see the DVD of Samson. mungkin Anda pernah melihat DVD dari Samson. Samson's sponsor, Sponsor yang mensponsori Samson his name is Robert. namanya Robert. Robert not cycling. Robert tidak ada siklus, tidak ada cycle. 99.99% of Robert's income came from finding one right person, Samson. Dari 99,99%-nya bisnis Robert itu hanya cuma satu dapat dari Samson. Robert sponsored about 40 people. Robert mensponsori sekitar 40 orang. Out of 40 people, only one worked. Dari 40 orang itu hanya satu orang aja yang bekerja, And that's Samson. yaitu Samson. Robert makes over $10,000 a month Robert menghasilkan $10,000 per bulan from matching just one person, Samson. hanya dari matching bonus dari Samson level 1-nya. My question to you, Pertanyaan saya kepada Anda, is it worth your time? ini layak nggak dengan waktu Anda? Spend the next year to 2 years Yang menghabiskan waktu 1-2 tahun ke depan finding one right person, hanya mencari satu orang, finding an Iran, mencari orang seperti Ivan, finding a Ibu Yen, mendapatkan seorang seperti Ibu Yen, finding a Winnie. mencari seseorang seperti Winnie. Because if you find people like them, Karena ketika Anda menemukan orang seperti mereka, you watch out. lihat saja, You can't stop money from coming into your pocket, even if you tried. Anda tidak bisa menghentikan uang untuk mengalir ke dompet Anda walaupun Anda tahan-tahan, nggak bisa. Because the power of this business Karena kuasa dari bisnis ini, Is kekuatan leverage. dari bisnis ini adalah leverage, tahu ya, pengungkit. most people want the immediate gratification. Banyak orang ingin dengan cepat. But I'm going to share with you the basic concept of network marketing. Tapi saya ingin ajarkan kepada Anda konsep-konsep dasar dari network marketing. Here's time, here's money. Sebelah sini adalah uang, sebelah sini adalah waktu, ada sini uang. It's 1 to 2 year time. 1-2 tahun saja. In the beginning of you pursuing this business, Di dalam start awal Anda mengejar impian Anda, bisnis Anda, you might spend a lot of time. Anda akan menghabiskan banyak sekali waktu. And the money may not be a whole lot Tapi mungkin uangnya tidak seberapa in comparing to the time you spend. dibandingkan dengan waktu yang Anda habiskan. Uangnya nggak seberapa. But once you build a solid organization, Tapi ketika Anda membangun organisasi yang solid, the time that you put in may be very little. justru kebalikannya, waktunya mungkin cuma sedikit. But you will get paid for the work that you didn't do. Tapi Anda akan dibayar dengan apa yang tidak Anda kerjakan. Because you have put in the effort in the beginning, build a solid foundation. Karena kenapa? Anda sudah menaruhnya di awal-awal ketika Anda membangun organisasi yang solid. And so, in wrapping it up, I Yeah. want to share something with you. Ya, sebagai kesimpulannya, When you pursue any business, ketika Anda mengejar bisnis apapun, we all have our comfort zone. kita mempunyai zona aman kita, zona nyaman kita. Something that we're comfortable with.
Ini adalah sesuatu yang membuat Anda nyaman. Perhaps some of you have a job, some of you have your own business. Mungkin Anda mempunyai pekerjaan, mungkin Anda mempunyai usaha sendiri. That's being comfortable. Itu nyaman artinya. And sometimes talking to other people, sharing the opportunity, Dan terkadang berbicara kepada orang lain, menceritakan kesempatannya, and or speaking in public, dan berbicara mungkin di publik, or when people rejecting you, dan orang-orang menolak Anda, that's not comfortable. itu sangat-sangat tidak nyaman. But that's okay. Tapi gak apa-apa. Because anytime you reach outside of your comfort zone, Tapi ketika Anda mulai melangkah keluar dari zona nyaman Anda, you know you're growing. Anda tahu Anda sedang berkembang. You know what monies are? Anda tahu uang itu apa? Money are outside of your comfort zone. Justru uangnya ada di luar zona nyaman Anda. You gotta be willing to get uncomfortable. Anda harus membuat diri Anda tidak nyaman. Reach out to new territories. Keluar, melangkah keluar untuk masuk ke dalam teritori yang baru. Because for that, when you grow, Karena ketika Anda mulai bertumbuh, so shall your pocket. juga kantong Anda bertumbuh. And that's what happened to me. Itu yang terjadi dengan saya. I went 19 years ago from a struggling entrepreneur Saya memulai 19 tahun lalu sebagai pengusaha yang sedang berjuang, to 19 years later, I've been very, very blessed financially. dan selama 19 tahun setelah itu saya sangat benar-benar diberkati secara keuangan. In the beginning, when I joined this industry, it was all about making money to stay afloat, to keep my lifestyle. Awal-awal di dalam bisnis ini tujuan saya awal-awalnya hanya bagaimana caranya mendapatkan uang untuk mempertahankan gaya hidup saya. But after I get the money issue out of the way, Tapi ketika saya mulai mengalihkan hal-hal uang ini, it's about helping other people to do the same like I did. mulai beralih bagaimana mengajar orang untuk melakukan hal yang sama dengan saya. Many people don't understand why would a wife of a doctor, Banyak orang tidak mengerti istri seorang dokter he's so crazy in pursuing this business. sangat begitu gila mengejar bisnis ini. My husband's friend, they're all doctors. They say, why is your wife so crazy, Yeah. traveling around the world and do this networking? Ya, teman-teman suami saya para dokter mengatakan, kenapa istri Anda begitu gila berpergian ke seluruh dunia melakukan bisnis network marketing? My answer to them is, why not? Jawaban saya kepada mereka, mengapa tidak? Because through this platform, through this journey of 19 years, Karena melalui platform perjalanan selama 19 tahun ini, it has allowed me to discover who I truly am inside. itu membuat saya menemukan diri saya sebenarnya. When I was down and out, Ketika saya jatuh ke bawah turun, I had to dig deep to look for courage. saya harus menggali ke dalam mendapatkan kekuatan, And keberanian. because of this platform, Karena platform ini it has really allowed me to awaken from what most people do normally on a daily basis. itu menyanggupkan saya membangkitkan sesuatu yang orang lain secara sehari-hari tidak punya. It has given me a chance to make friends all over the world. Membuat saya mempunyai kesempatan berteman di seluruh dunia. And also along the way, it has allowed me to do many great causes to build schools for children. Dan juga mempunyai tujuan yang lain seperti membangun sekolah untuk anak-anak, To build hospitals, untuk membangun rumah sakit, to do many, many great things that I could never be done if I'm just a housewife. Banyak hal-hal yang luar biasa terjadi, tapi itu tidak terjadi kalau saya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Especially with this product line, Khususnya terhadap produk ini, I have seen people's life health-wise being changed forever. dan saya melihat begitu banyak orang berubah hidupnya. It just gives me that much more passion Itu membuat saya lebih mempunyai hasrat to go out there and spread the vision and mission of Jeunesse. keluar ke sana untuk menceritakan visi misinya Jeunesse. So if you ever wanted to be at the right place at the right time, Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang yang ada dalam waktu yang tepat, to do tempat yang something, tepat, to achieve great heights in your life, mencapai ketinggian
yang Anda inginkan dalam hidup Anda, whatever that might be, apapun itu, either to help other people or to help yourself, apakah itu membantu orang lain atau membantu diri Anda sendiri, I hope you choose Jeunesse. saya harap Anda memilih Jeunesse. Because it is a company with a heart. Karena ini adalah sebuah perusahaan dengan hati, yang punya hati. By achieving your financial dreams, Dengan mencapai impian Anda secara keuangan, you will be helping a lot of other people. Anda juga bisa membantu banyak orang lain. And for that, you'll be tremendously blessed. Dan dengan itu Anda akan sangat-sangat benar-benar diberkahi. And I believe that's why Ibu Yan Yan is doing this business too. Oleh sebab itu saya percaya seperti Ibu Yan Yan melakukan bisnis ini juga. She probably spent a lot more money to build the center than she makes. Ya, For now. dia telah menghabiskan begitu banyak orang supaya bisnis ini mengeluarkan begitu banyak uang untuk melakukan bisnis ini tahap awalnya. But I believe she fell in love with the product. Tapi saya percaya dia jatuh cinta kepada produknya And she fell in love with this industry. dan dia jatuh cinta kepada industri. And she also want to help make a difference in other people's lives. Dan dia juga ingin membantu melihat perubahan di dalam hidup orang. So I hope all of you together collectively make a difference right here in Indonesia. Oleh saya berharap supaya Anda bersama-sama Make a secara difference. kolektif membuat perbedaan. Because I'm seeing right now in Korea, in Thailand, everywhere else, the hottest talk in town in network marketing is Jeunesse Global. Karena saya melihat di Thailand, Taiwan, Korea, topik hot yang ada di network marketing adalah Jeunesse Global. And I hope through this team right here, Dan saya harap dengan tim yang ada saat ini, you will make Indonesia, Jeunesse in Indonesia, the hottest talk in talent. ya, Anda juga membuat Jeunesse Global adalah topik yang hot di Jakarta, di kota-kota atau di Indonesia. And when you do that, the ones that helped made it happen, you will have a very hot pocket. Ya, kalau itu terjadi, Anda juga punya kantong yang tebal. And right here from the bottom of my heart, I wish all of you success. Dan dalam hati saya yang terdalam, saya berharap Anda sukses, Be healthy, sehat, be beautiful, cantik, and super rich. dan sangat-sangat kaya. So thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah motivasi pelatihan. Anda mendapatkan sesuatu yang baru hari ini? Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Diamond Director Kim Hui yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk melatih kita. Demikianlah acara training kita hari ini. Terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tanyakan pada orang yang mengundang Anda ke sini, atau Anda bisa berbicara langsung dengan Ibu Winnie, Ibu Yan Yan, atau dari Kim. Kim, are you open for Q&A? I'm fine. Oke, silakan. She wants to know what is your age and You don't how ask a long? woman that. How long have you been? How long you using the products? I'm 46. Dia 49? 46. Sorry. Udah dari pagi terjemahin. I've been using the product for 18 months. Ya, selama 18 bulan dia memakai produknya. And what I've noticed that my skin, perhaps many of you have more beautiful skin than I did when I started with. Banyak dari Anda mempunyai kulit yang lebih cantik daripada saya ketika saya memakainya. Growing up, I had pimples. Ketika saya bertumbuh, saya punya banyak jerawat. And my pores are very big. Dan pori-pori saya itu besar sekali. Always blackhead. Selalu punya titik-titik hitam. But after 18 months, no more blackheads. Tapi setelah 18 bulan tidak ada. And my pores become much more refined. Dan pori-pori saya seperti menutup. Before, one bottle lasts me 1 month. Pada saat itu 1 botol itu 1 bulan. Now, I see the result on my face. So everywhere in my body I want to lift. Sekarang bukan hanya muka, semua tubuh di dalam saya pakai ingin diangkat. Now one bottle, 1 week. Sekarang 1 botol 1 minggu. If
you mix with other cosmetics. You can mix the beauty of our product. You can actually mix with whatever product line you're using and makes your product more effective. Ya, indahnya mengenai produk kami, Anda bisa memakainya dengan produk lain sehingga itu memaksimalkan produk yang lain yang Anda pakai. For example, we have some people that do peeling in their face. Sebagai contoh, ada orang yang melakukan peeling di wajahnya. When you use Luminous, it actually help calms the redness down. Ya, ketika Anda memakai serum Luminous itu akan meredakan yang merah-merah karena peeling gitu. If you use other product that have collagens, Kalau Anda memakai produk yang mempunyai kolagen, when you use our product, serum first and then your product, ketika Anda memakai produk kami, dioleskan serum dulu dan kemudian produk Anda, it will help you carry your product to the deeper layer of your skin. itu akan membuat produk yang Anda pakai menembus lebih dalam kepada kulit wajah Anda. So it actually enhances whatever product you're using. Sehingga itu meningkatkan produk yang Anda pakai. Itu perlu pelan. Oh, okay. Let me try. Okay, very good. Her question is Pertanyaan dia adalah, that she have friends in China dia punya teman di Cina. and she wanted to know how this product can go into China. Dia ingin bertanya bagaimana caranya untuk produk ini sampai ke Cina. Now, China is a very particular special market. Dan Anda harus tahu bahwa Cina itu adalah pasar yang spesial. Network marketing is not legal in China, Network marketing itu tidak legal di Cina. but you can do this business using e-commerce model. Tapi Anda bisa melakukan bisnis ini secara e-commerce. So we do currently ship to all over China Dan through kami e-commerce. mendistribusikan produk-produk kami ke seluruh Cina As a matter dengan e-commerce. of fact, last month our sales in China tripled. Bahkan bulan lalu penjualan kami meningkat 3 kali lipat. So the people in China have to go online, they go enroll, they buy product. Our warehouse will do product fulfillment to all over China. Jadi yang terjadi adalah Anda memesan produk melalui online website sehingga kami akan mengirimkan produknya ke seluruh Cina dimanapun mereka berada. In major cities, in 3 days they will get the product. Di kota-kota besar hanya dalam 3 hari saja mereka akan mendapatkan produknya. In the borderline like Mongolia, deeper outside provinces, Di provinsi-provinsi yang jauh perbatasan seperti dekat Mongolia, how it takes 10 days to get to the deeper villages. ya mungkin akan butuh waktu 10 hari untuk mencapai tempat-tempat yang sulit itu. And the reason why they the triple sale in China is this. Alasan kenapa mereka bertumbuh 3 kali lipat adalah hal ini. A lot of great testimonials on the product are spreading right now like crazy. Ada karena kesaksian-kesaksian yang luar biasa mengenai produk ini menyebar ke seluruh Cina. Also because of what happened in Japan, the radiation, Juga karena apa yang terjadi di Jepang karena radiasi, the wind had blown to Beijing. karena angin dari radiasi di Jepang itu meniup ke Beijing. In the newspaper article about a week ago from Hong Kong and China, 14 cities in the Beijing province area was found radiation. Ya, ditemukan bahwa sekitar 14 tempat lokasi di Beijing saja terkena radiasi. And the scientists in China discover that resveratrol help protect the cell from radiation 3 times by using resveratrol. Dan para ilmuwan mengetahui, meneliti bahwa dengan resveratrol bahwa melindungi sel hidup Anda dari terkenanya radiasi. So in Beijing, all the liquor store, all the red wines are sold out. Dan di Beijing yang terjadi adalah tempat-tempat pembelian anggur itu habis persediaannya. But for the people that heard about our product, Tapi bagi orang-orang yang mendengar produk kami, they're grabbing everything they can get their hands on. ya mereka ambil semuanya produk yang ada di pasaran. Because the testimonial is so powerful on our product. Karena kesaksian dari produk ini begitu sangat luar biasa. Yeah, so we do ship to China. Jadi ya kami bisa lakukan di China.
No meeting, no circle. Circle, jail. Sorry. Yeah. No circle. But e-commerce, okay. E-commerce okay. No, don't think about networking, direct selling. Jadi E-commerce. di Cina tidak bisa network marketing, tidak bisa direct selling. Very much so. Okay. So any other question? Mungkin 1-2 lagi. Maybe the last the next point, the company giving to one person who have achieved the 120,000. Yeah, the next point also can achieve also the same amount. Yeah, 120,000. So Yeah. the potential has become 240,000. Yeah. Now, before I want to have a special announcement for today. Saya ingin mengumumkan pengumuman yang sangat penting. Tolong tetap berada di tempat. Would you like to hear some special for today and today only? Anda ingin mendengarkan satu pengumuman dan hanya pengumuman satu kali ini promosi saja, hari ini saja ya ini promosinya. Alright. Any sales that's made today on the jumbo package, Setiap orang yang join jumbo package, but they gotta enroll today, Indonesian time before midnight. tapi mereka harus sign up jumbo malam hari ini sebelum tengah malam waktu Indonesia. You already know the jumbo package comes with a free luminous. Anda tahu setiap Anda yang bergabung dengan jumbo package mendapatkan satu free luminous serum. Today and today only, all the jumbo packages, including upgrade to jumbo, Jadi khusus untuk hari ini saja orang-orang yang join jumbo atau mengupgrade dirinya ke jumbo, the company will give you a free bottle of the moisturizer complex. ya akan ada satu tambahan gratis produk moisturizing. Would you like, Yan, would you like me to go over the other stuff we talk about since we have here? Yeah, okay. So, because in celebration of the opening of the e-center right here in Jakarta, Sebagai selebrasi pembukaan atau peresmian e-support center di Jakarta, ya, and especially with the new group of people right here, dan juga grup yang baru yang ada di sini, the company is offering the first 100 people to upgrade to the founders package. perusahaan memberikan kesempatan bagi orang-orang 100 orang pertama untuk menjadi founder paket. You will be one of the 5,000 global founders in this company. Anda akan menjadi bagian dari 5.000 orang founder di perusahaan ini. And with the global founder, Dengan paket global founder ini, you have for the lifetime of this company untuk selama-lamanya Anda di perusahaan ini, Anda akan mendapatkan to participate in the global bonus pool 2% every quarter. Anda akan mendapatkan 2% dari bonus global setiap 3 bulan. Actually, the global founder that will close already. But because of this center, Sebenarnya promosi itu sudah tidak ada lagi, tapi karena perayaan atau peresmian dari e-support center di tempat ini, the company decided to grant 100 global founder in Indonesia. perusahaan akhirnya berbaik hati memberikan 100 orang pertama untuk menjadi founder. And the founder package total is 1,000 US. Dan untuk paket founder totalnya adalah sekitar 1.000 US. So whatever package you already purchased, Dan apapun paket yang sudah Anda beli, the first 100 people can upgrade to it by paying for the difference. ya 100 orang pertama Anda bisa membayar sisanya. Jadi kalau Anda basic, sisanya berapa? $800. So if you pay basic 199, upgrade to the founder 1,000, you only pay 800. The difference. Jadi kalau Anda join basic sekitar $199, Anda tinggal membayar sisanya sekitar $800. You pay that and you get the products too. Ya, Anda bayar sisanya, Anda juga akan mendapatkan produk sisanya. But once the first 100 sold out, no more. Tapi ketika 100 orang pertama itu sudah terjual, tidak akan ada lagi. Because all of us, many of us that started with this company, every quarter we are enjoying the global founders pool. Karena orang-orang yang pertama yang melakukan bisnis ini, setiap 3 bulan kami menikmati bonus global. And it's 2% of the global sales volume they put in the pool.
2% dari penjualan global mereka sisihkan di dalam suatu tempat, ya pool, bukan kolam ya, satu tempat. And the amount of money you can get is based on your group's production. Dan apa yang bisa Anda dapatkan adalah dari produksi grup Anda. And I'm sure Winnie can share with you about the details on that. Dan saya yakin nanti Ibu Yen dan Ibu Winnie bisa menjelaskan secara detail mengenai hal ini. Would you like more exciting news? Anda ingin berita-berita yang luar biasa? Luar biasa. Lagi? Okay. Now, more. Okay. Now, how many of you like iPads? Siapa yang suka iPad? Everybody like that. Everybody. When I was in Thailand, in the cruise, everybody had an iPad signing up people. Ketika saya di Thailand, banyak sekali orang yang punya iPad di sana. Saya pakai iPad. Now, you could win an iPad. Anda bisa memenangkan satu iPad. This is how it works. Ini begini caranya. Anybody becomes a qualified Sapphire before May 31st, USA time, the company will give you an iPad. Setiap orang yang mendapatkan kualifikasi Safir sampai dengan 31 Mei, perusahaan akan memberikan gratis satu iPad. Kualifikasi Safir. Anda tahu kualifikasi Safir untuk sampai ke sana gimana? Tanya kepada upline Anda. Now, more? Mau lagi? Now, because we have many people, karena kami punya banyak sekali orang, they want to keep the points. Mereka ingin tetap memelihara poin-poin itu ada. Before to keep the points is 60 PV a month. Untuk mempertahankan poin Anda, sebenarnya Anda harus tutup poin 60 CV. So we talk to the company, sehingga kami bicara kepada perusahaan, and they've agreed, dan mereka sudah setuju, that you can keep your points by doing 30 PV a month. Anda bisa mempertahankan CV Anda hanya dengan tutup poin 30 poin saja. So the moisturizer is 30 PV. Ingat, moisturizer itu harga senilai dengan 30 CV. But to cycle, you still need 60 CV to Tapi cycle. ingat, untuk cycle tetap Anda harus minimal 60 CV. But for people to keep the point, 30 PV okay. Tapi untuk orang-orang mempertahankan poinnya 30 poin saja tidak apa-apa. Because as our company grow, we're going to be launching new products. Karena ketika perusahaan kami berkembang, kita akan launching produk-produk baru. Like in June, we will have new product coming out. Bulan Juni nanti kita akan ada produk baru. In September, we have product coming out. September kami akan ada produk baru. So some of the new products are less money and less PV. Dan beberapa produk harganya lebih murah, poinnya juga lebih kecil. Wait until you see what we're coming out in June. It's fantastic. Tunggu saja sampai bulan Juni, ini produk yang sangat luar biasa. It all has to do with the latest science, latest technology. Semuanya berhubungan dengan teknologi terbaru, penelitian terbaru. For youth and beauty and health. Untuk Anda terlihat lebih muda, untuk Anda lebih cantik dan sehat. So that is a special we have, and we will be announcing tonight. Itu hal-hal yang sangat spesial dan kami umumkan malam ini. A vacation. Sebuah perjalanan, liburan. To participate in our 2-year anniversary in Orlando, Florida. Yaitu trip perjalanan untuk merayakan 2 tahun kami di Orlando, Florida. How many want to go to US? Siapa yang mau pergi ke Amerika? Alright. So you go to Disneyland and the park and all that. So Anda akan pergi ke Disneyland dan beberapa tempat hiburannya. we will learn about the details tonight. Kami akan belajar mengenai detailnya nanti malam ini. All your hotels, your airfare, your food, 5-star hotel. Semua hotel bintang 5, akomodasinya, tiket pesawatnya. For those people that win it, they can participate in that's really cool. Ya, bagi setiap orang yang memenangkan bisa berpartisipasi. Alright, so any more questions? That's it, right? One more. Huh? Nanti malam akan diumumkan. Tanya kepada leader-leader Anda. No, we will learn it tonight and tomorrow they will announce. Ya. Oh, sorry, maaf. Malam ini kami akan diskusi dulu. Besok akan kita umumkan. Jadi tanya kepada orang yang membawa Anda
atau upline Anda. Kita baru mau diskusi dengan manajemen. Alright, with anything else, that's it, right? Nggak ada lagi yang lain kan? Habis ya? Thank you.